Kaya si Bailey dyan. Okay na Kuya Marco? Baile, nag-1, 5, 6. Ang laki yun. Tignan mo yung kamay niya, di malikod. Tignan mo ng hit eye. Hindi mo ito mag-leg day. Ay, match lang. Bawal mo, bawal. Jump ball violation. Cavalier, up 2, echo. Set the plate, 2, and then mid-range. Sunlight, main rebound, Cavalier pa rin. 2, Ryan. Bale-bale, 2 points. Ito yung 2. Santos. 2. Ito. Oh, Jairus. Tira nga yan. Setting the play, titira ng 3 points. May kasama kang Red Horse. Good. Alikon. Foul at now, Abus foul red. 18. First personal foul, first team foul. Anong shooting pa rin? First free throw. And then put echo. Caballero, go to the foul side. Oy, nakuha ni Eden. 2, Caballero, Kubaye. 15 seconds shot lang. Otis. Eden, Nakabuelo. No, we want to buy home. Marunong na sila po nag-ako. No, we want to buy. Okay, pass me, Eden. Eden, kakaliwa. Bit-bit pa yun. Oy! Push ko, pero ano pa rin. Tawag. Number 13. 13. First personal foul, second team foul. Ang laki eh, no? Down, tawag. Basilio. Tukoy, ang ganda ng pasa. Nasa akong break. Talaga na ito. Basilio. Nice assist by Basilio. Score natin, 7-4 in favor of Tulpa. Papalan. 2, Echo. Time to shoot. Caballero. Echo, hit the return. Okay, nalibalik po. Relax lang. 2, San Felipe. San Felipe. 2, Ikot. Pinaguyot. Pinutok. Mabutan niya pa rin. Pinaguyot na talaga. Ikot. Half step. Tutok lang. Eden na yan. Benjo. 2, Caballero. Titiran 3. 3 points by Caballero. Basilio. 2.
Felipe. Pinadala ang ball. Felipe, atake. Pasa. No good. Rebound by Castillo. Remain face. Boss. Pass to kay Caballero. Nakakuha ang pasa. Pasa kay Eden. Ulit pa rin. Eden pa rin. Ayun yung pasa eh. Good. Okay. Ikaw daw ang mga ano? Number 21 ang kabilis. Wow. Ngayong rebound. Ay, Pwede ka balot. Bueno. Oh. Yan. Sagasa. Joke. Parang nagiging ko. Joke. Pasigat ka. Sigat na rin. Warning for delay again. Pangalanan. Kondisyon ka kaya yung binti sa Bumabasag kasi dito. Good. Caballero. Back to Echo. Titira ng press. 3 points yan. By Bambaran. Kung pwede bigyan mo nanonood yung magandang center eh. Full bounce. First quarter. Kung kahit pa mali-mali, malakas na nangyayari mo sa nanay. Sa Pilipinas, ito sa second shot lang. May bodo yun. Oh, black by Echo. Save lang tawag. 8 seconds to shoot. 8 seconds. Oy! Tawad. Wala na, wala yun. Pambalan. Pambalan ang lusot. Side step. Layup. No good rebounded by Caballero. Relax lang. To Biden. To Otex. Fake. Ikot. Pasa pala yung kay Echo. Fake ulit. Kanina lang kay Eden. Basta ulit. Ubus ang ganyan. 6-13. Ilang count. Higat ka. Ano tayo pala? First. Second part, mag-ready lang kayo. Isa pa. Change 5! Stage 5 pa lang. Si Eden lang ang matitira. Pag pumasok yan, Cut you! What? Sikat siya. Sab ka, Edel. Sab ka Edel pagkatapos. Yung Edel nagpo-photoshoot na karam, pre. UB. Oo. Pasok ka siya? Tingnan tayo, pre. Siya hindi ba din? same free throw, Magallanes to Eden. Ay, hindi pa rin. Ano yun? Ano? Uy, gugu. Buhay Yung ko kamukha ni ano? manat. Kamukha ni... Ano? Dito? Talo. Ni Kalo. Love Nakasama ni to Kyla Beltran. Number 1. Number 1, Ali pass to Shaw. Nasa pa rin. Wait, very good. No good. Very good. By Magallanes to Russell. Russ. Two. Magallanes for 3 points! Para pa sa 3 points na yan. Pinaproject ng Bukas. 1, 2, wala. 15 second shot lang. Wala. Napalaibuan. Nakakuha pa rin yung guard. No good. Dahil rebound kay Russell. Napalaibuan. Tuto lala siya eh. Oh, last name by number 2. Number 2. Ang bilis oh. Makadali. Aquino. Wow! Tuto. Tuto. By number 1. Tuto. And 2 points by number 1. Right, De La Cruz. 2 points. And minus 2. Russell. Russ. 2. Peter. 2. Azil. Libre. No good. Ruben. Ang nakasali. Sa ilalim. 2 points yan by Enriquez.
Aquino, may drinks na jumper, shoot na talaga sa Aquino. Eh, 2 points. ano talaga ng forme ito? Mas talibre, ilista mo yan. Si Ivan. Kala ko si Ivan. Plus, para sa gitna. Nabitawan, nakakuha ng nice teammate. Kapili, pasa kay Aquino. Naging makakuha na tabi. Dali mo ni Russell, pinasa kay Alvin. Well, dali foul number 1. Jasper nasa kay De La Cruz, 2 points. Ayan. 15 seconds shot clock. Hermanes, Ligo sa 3, Magoni Barangay. Kapili, Pastor to number 1. Grabe mo people is winning. Wala, di. Laban niya. Paano pasabi dyan pagka hindi ka nakita? 2 Ano? points. Jong, pasabi pagka nakita. Yeah. Hindi ka nakita ka. 2 minutes, 20 seconds. 15 seconds shot clock. 12, 2, Azi, Russell, Big, 8 seconds shot clock. 12, minutes on. What's the ball? Shooting foul. Number 2, Aquino, first personal. Second. Second team foul. 2 shots kay Noel, dalawang taga yan. Mamaya na. Mamaya na. Hindi. Noel, pasok. Masikat ka kasi. Free throw violation. Pag pumasok yung ano yan. Pag pumasok daw dito yun. Time out. Tulong. Mr. Pogi ng Isubi. Marinas. Marinas 2. Kapi. 50 seconds shot. Nice din ni Hazi. Russell. To Hermanes. Hermanes to Azi. Mid-range. 2 points. Backer shot. By Magallanes. Ulan. Out of bounds. Tama. Aquino to De La Cruz. Kawakan. Naboy. Kaliman ni Azi. Kasi Russell. Russell to Hermanes. Second, third. Second personal foul, 13 foul, pushing foul on Aquino. Wait mo. Mahal. Referee, wala na. Ay. Pagay na Hermanes. Sablay. Galing ano? Hindi mo alam. Dar. Pangalawa. Class mo. Kapag yung isang referee. Bulan ng Marinas. Marinas, nasa kay De La Cruz, sa labas kay Jasper, straight off. Grabe rin ang tawa. Time out ba? Hindi na. Wala pa yan. 1 minute, 3 seconds remaining time on the fourth quarter. Russell, 15 seconds shot clock. Pasa kay Hermanes. Back to Russell. Fake. 2. Magallanes. Titira ng 3 points. By Azi. Marinas. Side step. Kaliwa. Lulot pa. Foul. Counted. Magallanes. Personal foul. First personal. 13 foul. Ball shot by Charles. Good, kan rebound. Kan Cruz. Akan return.
uli. Warning for penalty ang blue balls. Referee, wala ka yan. Baser lang yan, baser ha. Pasa na lang marinig 20 seconds remaining time. Just the 14 seconds. 2. Sila Cruz. Nahuli. Nasa 4 seconds na lang. 2 seconds. Titira ni Tres de Razo. Tapos na ang oras. Second first and the first quarter. Next goal. Salamat kay Kuya Kevin. Dala na. Violation kanina yun, di ba? Binago niyo. Dala ng official Kiko. Kasi ang may violation siya, ano eh. Si Salamat Bailey. kay Si KK. Bailey ang may violation, di ba? Ay, hindi pinag-rejump, di ba? Full pa sport. San Felipe. 3, 21. 15 seconds shot clock. 15 ng tres. Yung rebound kay Basilio. Tungkot sa ilalim. Ay, katingan. Maninong bola. Same ball tayo. 14 seconds shot clock. Basilio. 2. De La Cruz. Pumalikon. Nakapwelo na. Hindi baile. Pero nakisilulit na likon. Malikon. Malikon. Oh. Traveling. Tama. Ano si Roselio? Di maglalaro? Herbert Bautista. 2. Kaya alam mo sa inyo? Hindi, dito siya. Enrique Bautista. Caballero for 3. No good rebounded by Malikon. Off the ice in Lendl. Same ball. Tawag. Kumama sa bitnet. Ay, no. Ball ng QZ. San Felipe. San Felipe, Malikon. Malikon. 2. Basilio, titira ng mid-range. No will be rebounded by Caballero. Caballero. Last touch, De La Cruz. Bautista to Caballero. Caballero to Otis, break up. Kabiling at tawa. Nakita yun kahit malayo si Rep. Trabaho yan. Talaga. Dito lahat. San Felipe. 2. For 21. Titira niya ng 3. Tapos kayo lumibang. Ni Edel yan. Edel. Bautista. 2 baile. Well, back to Bautista. Ilan. Oy, tawag. Who's power? Number 2, Basilio. Lagi na natin. Nasaan ka na? Malayo ka pa ba? Reklamo. Ano ba yun? Wasok mo. Hindi. Nyak! Tingnan mo to. Mga... For 13, Edel push. First personal, Kapal eh. second team foul. Puro spalto yun ah. Second personal. wait. First team foul, Basilio. Oo. Kaku. Ah. Ang ganda. Nice steal. Ay! Line ball ng tawag. Ball na full bounce. Kelly. Gigi, hindi ka naglalaro. Bautista. Otis. Titira ng 3. No good. Ibalik ni Edel. Edel. Oh, yan. Super. Basta kayo. Number 12, number 12. Basilio. Second. Second personal, second team foul.
Dadating pa ba? Masa? Kasi yan nababayaran natin. Dalawa. 2 out of 2 para kay Edel. 16-19 ang official score. Still naman another. Pass. Okay. And it's time to Bautista. 15 seconds shot clock. Nice hit. La Cruz. Three versus three. Felipe, like him layup yan. 2 points by San Felipe. 29-18. Labing isa pa rin. Nakuha. Eden. Katapitan. Nakuha kay Tyler. Kick out. Slip to the best. Pwede pala. Pasa pa yan. Nice. Still naman. Nakakuha pa naman. Turnover. Nakakuha rin. Uy! 2 points. Grabe power mo dyan. By Otis. Pasa kay Tyler. Bautista. Herbert. Sinahas ang dawan. Nakakuha ni Otis. Caballero. Pupukulan tres. Rebound. Kay Malikon. Malikon. Pass. Pasa pa. Ganda ng peke. Mamatay natin na yung Otis. Veracruz. Nice save yan. 20 seconds. Good spot. Umatawa si Ruben ang puta. Dito tumawa, me. Caballero to Otis. Titira ng tres. Sablay, naliban yung Malikon. Malikon, Pabueno. Double time. To Caballero, to Eden, to more. Easy. Dito ang ibang. Klase mo pala yan. 18:33. Marines. Ulat. Paco Marinas. 15 seconds shot. Clock pinning. Mid-range. Magod na yung rebound kaya Russell. Laking ng Loverboy. Well done. 2. Magallanes. 3 points! Pangat ko na yan. Pangat ko ni Azi. Inihit. Marinas. 2. Pula. Mapiling. 14 seconds. 2-7. Big. Loader. No good. Rebound by Azi. Pass kay Eko. Eko na bitawan. Eko. To Ruben. To Raso. 10 seconds shot clock. Russell ang atake. Rasa. Grabe na Raso. So weird. Marinas. Setting the pace. 2, Piling. 15 seconds shot clock. Ang Piling, atake. Sige. Aquino, Nogo, triple by Hulad. Foul. Castro, foul. 2 shots. First personal foul, second team foul. Orti mo, alam mo sino ang malinis.
Pasok. Buhay ng gang. Gago ka, Noy. Tamahan ka sa akin ngayon. Ino. Fouled by Enriquez. Buhay, buhay. Enriquez. 10 10 seconds. seconds shot clock. No good. Sino ba? Hindi ko naman iaalo ah. First, third. Kaya, chilit niya ako pa yung First penalty. third. Tapos hindi ko na ako. Two shots. Wala pa siyang call. First personal foul, 13 foul. Bubo ka din, no? Pumasok. Bibigyan ako pa sa akin. Libre, ito kaya tres. Tawag pala kay Jeffrey Baka Tan, the nakakasakay ka lover ba? boy. Kulang pera mo. Ang bobo ka. 1, 2, 3 yun. Baka din. Wala pa referee, pre. 2 out of 2 para kay Rasul. Wala pa referee. Marines. 2 bulan. 3. Kick out kay Aquino. No good, rebounded by. Oh! Wala yan. Kanino rebound, tapi na. Nakuha ng Russell. Russ. Russ. Russ, liksi. 15 seconds shot. Lakman ko ng defense tayo. Russ. Ibawan. Eko, nakasimba. Grabe rin ang Eko natin. Tupad kasi. Kasrekas, kapiting. Good. Azi, Turas. Tukuya. Noel. Two, Peter. Natape. Same ball tayo, 14 seconds shot na. Eko. May bibigay. Si Russell. 10 seconds shot na. Dropping on command defense, 7 seconds. 5. 2 seconds shot clock. Good yan. Grabbing passer Peter by Enriquez, 2 points. Kapiling, mid-range, 2 points. Labing 21 pala. Eko. To Castro. On defense, Russ. 12 seconds shot clock. 8 seconds. Nakalusok. No good. Rebounded by Marinas. 2 versus 3. Kaya Aquino. Tutok-tutok lang. Kaya Aquino yan. Wala pa yan? 2 points. Piso-piso game kaya Aquino. Pambalan crossover. Pambalan 15 seconds. Binata. Grabe, parang batang lubay Pambalan. 2 points. Marinas, kay Aquino, tuto. Malakas na rin mga Azim. Azim, tutuyan well. Eko, tuturaso. Eko na still bulan. Bulan. 2, Marinas. Marinas, side step, kay Osabel, double pa rin, kay yung rebound, kay tawag foul, ang tawag, who's foul red? Second, third. Magallanes, Azi, Second, third. second personal foul, Saan yung dalawang ano? 13 foul. Down? Yeah. 14 seconds shot na. 48 seconds remaining time sa ating second quarter. Kapiling no goal. Kalinong record? Peter. Inang pass break na lang pantay pero nakaharol yung Marinas. Down and foul. Down. First warning. Wala pa din. First warning. First personal warning for penalty. Pasok na kontay na skill ni Marinas. Walang labol. Marinas, sa'yo na yan. Marinas, 2 points. Bilis. Napakabilis. 5
Ano mo makakabuli doon? Sa amin sa weight yun. Ang bilis gago. Nakakawin. 40 seconds. 1 second. Differential. Game block and shot clock. 9 seconds to shoot. Eko. Eko. Pasa kay Noel. Foul. Down. Penalty na ba? Second penalty. Penalty na tayo. Second. Penalty na. Ang referee. Second personal penalty. Wala po isang referee. Pasok. Noel. Kapag ang score, 25 po. Ayun nga. Tabaper ka na referee ah. Tabaper. Ba't may buffer din niya eh? 12 to Noel. 4 seconds to meet 9. Huli! Counted yan, Noel. Jong. Counted dahil take off na si Aquino. Foul at 1. Wow. Namahagod tayo. Tama na yan, okay. Yan lang babaan ko ay dyan sa tubig. Continuous yan, continuous. Meron kami dati, wala yun eh, na sa Merriams na wala. Dapat sinabi ko sa 2 points by 1.1 lang. 1.1 seconds na lang. And the first Pwede mo ka na yun. Ayaw lang yan, huwag ka nang mingi. May paka ka dyan. Tututo mo naman. Di ba mamaya pa? May ininom pa eh. Isa lang, tanga. May ari na Pasok yun. Dali na! Jong! Jong! Pasok. Sino, tignan mo agad kung sino nanonood din. Pindutin mo yung profile. Si Elaine. Pindutin mo yung profile. Nanonood ba yung Sablay. Kano? Uy, nakasalamin. Sablay. Pasok yung pangalawa. Parang si Bebo din yan, Jong. Ano daw rin? Re-reply hindi. Kaya mo yan, Rep. Ikaw lang mag-isa, Rep. 2 in 1 siya. Sabaw. Sarabaw? O sabaw? Mouthpiece. Mouthpiece for 3. Ano yung ibang naman? Roselio. Napindot yung X. Eh, pamin karakter yung RIG ko. Kaya yung magduho, GG pa nito eh. Kasi 7 dati. Yalo, ba't ya? Bawal pag mo. Sabi yan. 18 pa rin, Violet. 15 seconds na lang. Okay, to Violet. Fernandez. Wow! 3 points by Fernandez. Balik sa 21. Pass kay 21. Next, next. Ang rebound kay Otis. Ito yung kanina dapat dadaan kay JC. Otis na. Tapos bumalik. Bakit? Tininaw niya. Eden. Ewan ko gago biglang bumalik. Ifrit. Nakapasok na may sinita. To Marinas. 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 Nice steal naman. Nakakuha ni Hermanes. Hermanes. To Herbert. Herbert. Pasa kay Eden. Wait. Foul. Hermanes. Second personal. First team foul. Bumalik kasi gag. Ba't kasi bumalik?
to G. Birds. 2. Marinas, back to G. Tuhulan. Laki. Puno. 2 points. Ay, Hulan. Pakiksi. Hermanes. To Edel. 15 seconds shot clock. Edel, ikot. Oh, kapag balik one. Ay, gago. Same ball, 14 seconds. 10. 10 seconds pala. 10 seconds shot clock. Hindi mo ba yung sila nanonood? And then, to Violet. 5 seconds. August. 4 seconds. Mas libre-libre na. Wag ganyan. GG. GG. Oh, nabitawan. Nice. Galing kaming dahil. Dumayo kami CCO. Hermanes. 15 seconds lead. Pero Otis. Nakapek na one balik. Lang. Easy. Nice. GG. Foul. Full foul. Ito na ano. Yan, malinaw na, no? 3 points. Meron pala 3 points. Yung Marinas. Pinatala nila. Nice. Balik. Sabi ko may violation ka. Trap sila, pre. Oo nga, trap nga sila. Bautista. Goodbye. Napababa. 15. 23. Eder. 13 seconds. 10 seconds shot clock. Eder. Nice defense. Pero Marinas. Nahilo na ako. GG. 221. 220. Foul. Sabrep. Sab. August out. August out. Hindi mo sila nanonood yun. 2 shots down. Again, kay number 21. First third ko. First personal, 13 foul. On time. Masok. G. Rosendo. Dalawang. Trap. Free throw na Rosendo. Masok. Man-to-man defense. Pilipinas. Defense. Dante Abalik sa kupa sa possession. Hermanes wala na ang contest. Hermanes. Laging rebound. Naiwan Marinas. Roselio. Kaya pa natin sa QZ. Ang bola. 20 seconds. Shot out. Kapatid niya, ano? Tutino. Saan kuya mo? At ang referee, wala talaga. Saan kuya mo? Referee, ano? Ano yung kaso naman to? Marinas Tuhula. Ano? Wala. Ano? Mention mo si Kanya sa GC. Pinali-pali. Grabe ang bali ko ang Kasi kuya kanya sa Amarin Bowlers. Tulong, ayaw. Wala na kaya bola. Kisumbing. Isumbing niya. Kisumbing ball. Ay, putlaker ball. Foot locker. Walang katulong si Kakas. Walang point guard. Gigi. Too easy. 2 points by Valipon. Uy, siyam na lang. Grabe, galing pa yan. Siyam na lang. Ano sabihin ko kaya Marco?
Dito siya sa second game. Napitawan, kaninong bola? Nag-reply ba? Bola. Sab daw, sab. Sabre. Hanap ka kunik kume. Bimo. Pwede ka daw bang umito sa La Portesa ng second game? Wala kang mabibito. Anong pera? Para kahit dumating yung isa, hindi ko na papipituin. Oh, malikot. Back to malikot. Back to Marcelo. Grabe naman yun. Mga kaibigan. Napakaganda megos. Backboard violation. Kalma lang punta, kalma. Anong habang Brad? Jumbo lang kayo sige, jumbo. School pals. Mobiles. Jump ball na lang ang hatol ng referee. Last ano mobiles. Apak daw no yun. Natatakpan yung video ng mga ulo niyo ang dalawa. Hindi yan. Back to Echo. Nasapak daw. Echo. Pinakaw. Uy! Grabe. Masok yun. Balik sa siya. May buksan mo nga no eh. Napamahal. Tingnan mo replay. Repas ko kayo. Marcelo. 15 seconds. Kulang. Balik. Sige, uwi. Echo. Sa'yo pa rin. To Eden. Napitawan! Marinas. To Echo. Pag may violation ko. Good back. Sab. Sabre. First. Time out daw. Time out. Wag lang sa puday. Sa marinig niya. Ras. To Echo. Echo, 15 seconds shot lang. Ay! Echo, ulang. Seven. Mid-range line. 2 points by Marinas. Left. 21. Warning. May warning na kanina left. Left, may warning na kanina. Sa inyo mga Wait lang pa mo. continuous ko yun hanggang ilang quarter. Sabi. Wait lang. Magkukontinuous ka pa sa ano? Kahit bigyan ko silang 1 sa first half, second half, Iba na yun. Iba na yun, hindi makikita mo. continuous pa rin. Kasi Ako din yun. o kasana kung second half, first half pa lang, doon ko pinapon, pwede, second half pa tayo sir. Okay. Okay, warning pa rin. Warning. Baby ni Carlo. Pito na lang ang nakakabol. Ano yan? Echo. Pambala. Turuel. Wow! Rebounded by Hunay. Hunay. Ball ng UZ. Inaantay pa kasi. G. Ano mo? Tayo. Wag! Ang laki mo! Natatakpan nga. Nakikita ko yung ulo nilang dalawa. Uy! Foul. Dyan, dito kayo. Ay, huwag kayo dito kayo. Nakikita mo yung ipit mo, Day! Walang kita.
Balik by Ruel. Back to Tyler. Azi. Azi Ruel. Russ, 15 seconds. Ruel. Pass it up. Connected by Marinas. 10 Sack. 11 seconds. Shaka. 11 seconds. For 3. No good. Rebound to Eka. Break. Kapit. Balik by Ruel. Pass break. Gigi. Sayang na yan. 2 points. Bilis. Takbo na lang ang hinahabol. Takbo na lang. 3 points na lang. Pinakuhaan sila ng Celio, no? Nagano ng si Roselio. Kinapakan niya ng Guluel. Plus. Pag-basket daw, time out niya. Plus. 12 seconds shot clock. Plus. And one. Gusto mo? Wala. Wala daw. Sino pa? Red, sino red? Sabi, pag pumasok yan. Second. Gigi. Sabre, pero na. Mamaya pag pumasok. Pumasok. Eh, usubig ka Hindi, dyan. hindi pa pwede. Kasi makikita ko sa video eh. Ito ikaw. Kuha lang. Pumasok na pwede. Pumasok. Sabre. Pasigyan to Belarus. Balik sa anim. Guard to Gigi. Kumanda ang scoring ng full pass ng third. Kumalikot. Pinakot. No good. Ayun rebound. Ay, ang on na save ng Gigi. At sa 20% Saka. Gigi bataktan. Save point tayo. Last touch Violet. Kanya pa rin? Kanya pa rin? Kanya pa rin? Oh, nice. Rasa. Rodriguez. Saka. Down na. Bola ng Bulldogs. Huwag niyo questionin yan. Anong pituan niya? Boo! Hoy! Magkalapit. Wala pa. 18? Wala pa. Violet, okay na? Third. Violet, third na. Kasi na. Penalty. Penalty. Bullard, free throw at Charles. Anong tao? Normal pa ba? Normal pa. Kala ko eh. Penalty. Ingat ka na. Advantage. Wala pa advantage yan. Dito lang. Pumasok. Violet. Huli. Tulan ulit. Plus. Plus. Ang kaliwa. Kaya mo to yan. Two. Shot Nobel, 2 points. 37 seconds. Gigi crossover. Behind the back. 12 seconds shot clock. Marinas for 3. No good. Ball right there. Up. Ball out. Ano yan? Ano tawag? Outside lang yan. Outside lang. Outside. 17 seconds. Marinas. Nagtiran ng pressure there. No good. Ball by Ulan. Clear 2 points by Ulan. Grabe mo si Ulan. 9.5 9.5. Ball out. QC. 7.7 seconds. 7.7.
Dili mo yan. Sorry po. Yeah! Tatago sa dibdib ko. Gigi, back at the point water. De la Cruz, deliver. No good. Rebound. Caballero. To Peter. Goes to Peter. 15 seconds shot clock. Eden. Counter. Bigat talaga yan. First. First personal, first team foul. Hoy, dili mo yan. Uy. Cut ko dito may isa. Ikaw mo. One shot. On the five. And then. Second personal, second team foul. Supply. Gigi. Crossover. Gigi. Oh, wow! Good. Kapini. Down. Number 7 foul, nice. Third personal foul. First team foul. Castillo, mid-range, nalakas masyado. Caballero. Nice deep. Nalibol. Tapos na. Aquino. Aquino, wala ka rin. Nakapatong. Number 13 foul. Third second. Third second. Third personal foul by Contreras. Second team foul. Gigi 2. Back to Gigi. Gigi. 2. De la Cruz sa ilalim. 2 points. Gandang play. Number 2, Aquino. Paul Aquino. Third. Third personal foul. Third. Third team foul. Two, Hermanes. Aspect pass. Eros. Third. And then hold ball. Warning for graduate. Third team foul. Cruz back to Gigi. Tama kaya mo. Gigi. Nakauwi. Closer. No good. Inabe. Narinig mo rin. No bad na. Pero nakuha yung ni Edel. Edel. 15 seconds shot time. Hermanes. 9 seconds. Good meter. Good. Narinig mo. Pili. Pass. Time out. Jong, kasama yung si Kanye. Si Doraemon pre ah. School ako, school. Pambalan to Edel. Audits. Big.
Turnover. Pinning to Gigi. Gigi, upang pining. Sisi na 3. Premium. Penalipon. Gagawin. Eko. 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 Grabe rin ang tawa. Gigi, bababa. Gigi, teka pinik, wait. Oy, masyadong sa basa. Salo kay Pong Campo, nag-i-stretching na. Pambal na. 15 seconds shot lang. 3 points by Castro. Hinihintay natin eh. Marinas. Tulang. Tulang. Good kay Tulang pa rin. Paulan tawa. Goose pa rin. Azi. Third. 10 seconds pa. Tulang. Third. No, Diwali pa Edo. Eko. Edel. Edel, tinutok. No good. Pinubig mo. Kay Kapinig. Jasper. To Marinas. To Gigi. No good. Eko. Edel. Eko. Counted yun. Tatlo pa pa time out na. Oh. Second warning. Time out, rep. Pwede ba? Time out. Dalawa pa ba sa aming cup? Josh? Pwede time out. Tatlo ang time out per quarter, tatlo. Pwede time out. May dalawa pa kayo, may dalawa pa kayo. Pwede Rep, time out. Pwede ba? time out. Pwede time Time out. out. Hindi, meron. Pwede. Time out. Okay, time out yun. Time out mo na, para... Ben, kaaway mo yun eh. Ako eh. Siomay, meron ba yung siomay? May meron. Siomay. Wala naman siomay talaga eh. Ito. Hindi yun, nabigro pa ito. One shot. Wala, ipalin pa ay De La Cruz. Gigi. Balik sa 8-5. Ibili ang Russell. Ibili ako. Ano yan? Red Doors daw yan. Doors? Yan. Gigi. 2. Wino ba yun? Hindi, wala na siya. Lunod na siya. Nakakuha ni Otis. Otis. To Eden. Marinas. Pass break guy. Ulan. Good. Good. 2 points by Charles. Yun niya. Oo, dalawa lang. Continue pre. Bumagsak ba sa lupa? Ha? Score 65. Now, madali. SB, official Eden. score. Ay, 5 seconds shot na. basket. Wait lang. Wait lang kasi mayroon naman dito eh. May referee tayo. Sabay sa base ha, counted tayo. Oo. Stop, stop. Kasabay kasi.
Isa pa. Huwag na zero pinindot. Asan na yung baril? Dito yung baril eh. Yung 74. Dito yung baril ah. Nasa mo lang ito pre, dito yung baril ko. GG. Tayo ko dyan pre. No good. Yung rebound. Ruben. Turas. Tupay. Huli. Mahaba pa yun ha. Sham. Kasi shotgun dyan. 17 seconds shot clock. Aji. Ras. Ras. To Otis. 12 seconds. 7 seconds. 4 seconds shot clock. Malikon. Malikon na atake. Side step. Kain. Balik sa pito. Ah, tama pito. GG, foul. Third. Third. Penalty. Penalty na tayo. Penalty. Dalawa pa tayo mag- G, dalawa pa. Kami ilan? Dalawa din kami. Ilan tayo matila? Dalawa. Pumasok. Tatlo ba sa inyo, ano, Edel? Tatlo ba? Tatlo pa tayo. Check na yun ha. GG. Follow by Hula. Namatayan. Ten seconds. 5 seconds. 5 seconds. GG. Sa'yo na yung 2 points by Rogelio. I'm out! Time out. Full foul. Malak pa. Esto, Penete, Carlo Borges. Yun, naminto. Si CJ yung Silent. Tukas. Man-to-man defense. Tukas. Wow. GG go back. Pero nakapasalik kay Silent. Silent. Ano yung Hawkins? Tukas. Sabret. Sino papalitan? Si Hawkins. Well, 22 seconds. To GG. To Jasper. Papini. Malikot, titira ng press. No good. Foul. Fourteen ang tatapon natin. 14 seconds. 14 seconds. Now, protected by Biden. Pass to Emmanuel. Well, Dalawa pa. Malikot. To De La Cruz. Nabili. Dalawa pa tayo. dalawa
Sab, 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 sab. Sabre. Marinas Club de la Cruz. Eko. To Russell. Viques. Oh, yeah. 10 seconds. 10 seconds shot clock. Well, no good. Tyler. Tyler, Eko. Bakit kasi? No good pa rin. Full. Penalty tayo. Free throw ka Eko. Sabi pang king. Wala pa yan. Red light din ako. Third, personal foul. Third personal captain. Penalty. Pag pumasok ng huli ko yan. Sabihin mo na yun. In and out. Dalawa ba? Let's go, boys. Tara, boys. Tambay na. Sabre. Paligsakan. Gagalaw talaga dalawa. Gagalaw talaga yung order. Ayaw mo dyan. Saan yun? Kular. Up. Same ball. Second second shot clock. Gagalaw yun nga. Shot na lang. Hindi gagalaw doon. Graduate na yun. Graduate. Number 30. Graduate. 13. Number 30. Medal graduate. Penalty na, penalty. Penalty. Binulikat, pre. Wait. Dito yun. Ano sasalita? Tanong mo sa baso. Graduate na graduate. Graduate na graduate. Ganda ng mga labanan. Cash G. 2 points by Kular. Kanina pa yun eh. Kanina pa umahawak sa Wait lang. Wait lang. hindi yung matawag ng... Clean black. Walang foul. Clean black. Nabigla lang. Nabigla. Referee's decision tayo. Declare siya ng volley. Dapat tumito lang siya. Two fouls. Same ball. Same ball. Huwag na natin panagalin. Dapat tumito lang siya. Tapos hindi siya nag-declare ng tayo. Pwede naman bawiin yun. Okay. May foul by Kapil. Penalty! Penalty. Players, ano nga pre?
Warning for graduate Roselio. Ah! Relax lang! Matagal maglaro. Bago pa balik mo. To Gigi. Gigi. Time out. Time out. Go fouls. Dalawang Utang ina nyo. Dito ya. Hindi. Sa loob ba tayo? Walang pala, no? 15 seconds shot clock. Patay ka dyan! Sinong foul? Bukas na lang to. Sinong foul? Ano ba yun? Warning. Warning for graduate. Landing spot. Josh, warning for graduate ha. Ay, hindi sila. Malingkon! Kyle. Kasi, Kiss. Kiss mo, kiss! Walak pa kayo. Pamilya sportsmanship yun eh. Oh. Plastikan mo yun eh. 38 seconds. Lincoln taking a stand. 15 seconds shot clock. Gigi. At ang 10 seconds shot clock. Kulang. 2 points. All now. Score. 25 seconds. Penalty, voting penalty. Sino po, Walt? Third personal foul. Tigisa timeout, both teams. Time out. Third personal foul lang. Ilan daw natin si Malingkon? Third personal foul. Malikon penalty. Nagulo-ulo. Gigi, natakot pa rin kayo. Pumasok. Nagulo-ulo. Go! Eko! Team monster. Kinakabahan ako eh. May iwan ka din sa taas masyado. Mataas masyado! 15 seconds remaining time. 10 seconds. Mawala. Ayun! 3 seconds. Going overtime. G! 15 seconds shot. Bitin! Eko. 2 points.
Roselio. Kuha na, sige. Nagalaw. Hula. Ilalim. No good. Balik ko. Pero nakuha ni Otis. Nandiyan din po, guys. No good. Balikan na rin. Oh, Marinas. Oh, kaya ano ko to? First personal. First mo pa lang Eko. Chance na lang QZ para lumamang sa laro for the first time. So, okay pa mangyayari. Ay, umangat. Umangat. Gagi, lobat na kasi yan eh. Lobat na yan. Lobot na yung team mo. Shutdown na kanina. Ni-reset pa kasi. Eh, di, kasi, pagka, si JG, kakilala ko na. Patay ka dyan. Ano yun? Yun lamang ang QZ for the first time. Umangat, umangat. Tama lang, wala kayo kakilala. Eko. Two, Otis. Kikinan ng tres. No good. Isang pera. Two. Copy. Sab? Wala. Sab? QZ. Sab na. Sab. RZ2. Ruben. Napakagandang laban eh. Deflected. Pero nakuha ni Eko. Yes. GG. Rebound yung GG yan ha. Yung anong bola sa Eric, Otis foul. Dalawang tagay para kay Charles. Second personal. Kinain yung ano. Kinanon, no? Sinakal yung bola para si DJ. Sarap ng labanan nyo. Ang ganda ng laban. Sablay. Unang free throw ni Ulan. Nagkago din naka-play. Ayan, boss. Agresibo to ngayon, boss. Rebounded by Azi Eko. 0-2. 15 seconds shot clock. To Otis. 10 seconds shot clock. 8 seconds. Eko. Perimeter rebounded by Gigi. Gigi. Fifteen. 15 seconds shot clock. 1 minute, 2 seconds remaining time. 10 seconds. Marinas. Russell to Otis to Eko. 15 seconds shot clock. Eko, umikot. Nagkawan na isa ni Eko. Bulan. To Kapiling. Full power. Ganda ng laban eh. Okay. Gasaan. Baka ng step. Ayaw na. Ano, soft drinks. Wag oh. Ayaw na. Eras, ayaw na. Nanginginig yung 28. Sobra-sobra na eh. Mahirap pag walang point dyan. Ba't si Reno nasan? Titira ng press. Logot. Mo malamang bigla, no? Nagpares to Eko. Titira ng press. Logot. Two point.